आणि कशी तयारी तुमची आसा आणि हे 5 दीस पुरेशे दिसता तुमकां? पहिले म्हणल्यार असेंब्लीचें सेशन खूब वर्सांनी नव्या वर्साक म्हणजे बेगीनूच सुरवात जालां, सो ताजे खातीर सरकारान हें केलां तें म्हणजे अभिनंदन करूं येता. पूण दुसरो प्रश्न येता तो 4 दिसांचें सेशन हें इफेक्टिवली, तातूंत मदीं वंदे मातरम आहा फाल्यां, सो टायम वेस्ट करप हावजाचो हें BJP कशेंच सोडना. आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा की हे सेशनाचे मागीर मार्चान कंप्लीट बजेट सेशन म्हणल्यार फूल बजेट, वोट ऑन अकाउंट न्ही, जी प्रथा जाल्या वोट ऑन अकाउंट ती सोडून फूल बजेट सेशन मार्चान घेतले. ताजे मागीर सप्टेंबरान एक 2 दिसांचे घेतले आनी इलेक्शन करतले. सो बेजिकली सरकाराक आपली स्क्रुटिनी जावची न्ही, असेंब्लीन प्रश्न लोकांनी विचारचे न्ही, आनी आपलें जें कितें सगळें गोड बंगाल चलयल्या पळय जे सगळें करप्शन सगळें आसा हें एक्सपोज जावचें न्ही आनी हें जायनासतना इलेक्शन करचें हे सरकाराचो प्लॅन आसा. आतां म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां येतना हांगा सेशन लायतले ते. जिल्ला बदलून कशी जाली सारकें नव्या वर्साचे जेन्ना क्रिसमस सिजन आहा तेन्नाच जिल्ला बदलो तांणी ताकाच करून. सो ती स्ट्रेटजी तांची आसा, ही म्हाका सारकें रिलायबल इन्फॉर्मेशन आसा. सरकार पक्षान सांगचें की हें फोट उलयता म्हणून. सुभाष शिरोडकरा विचारलें ते म्हणटा आपूण 40 वर्सां जालीं पॉलिटिक्सान एक्टीव पॉलिटिक्सान, पूण अशें केन्नाच जालें ना की इलेक्शन प्रिपोन्ड जालां बी म्हणटा. ते म्हणटा चुकीचें हें म्हणटा. सुभाष शिरोडकरान 40 वर्सांनी कितले सेन्सस जालो? सुभाष शिरोडकर सांगता ते जावचें ना म्हणून? हय सांगला स्टेटमेंट दिलें. स्टँड घेवचो. ही इज नॉट द रायट मॅन. ही इज नॉट लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर. दॅट मिन्स ही डजंट नो हिज जॉब. हे उलोवंक शकता, उत्तर दिवंक शकता लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर. सुभाष शिरोडकर दिवंक शकना. म्हादयचे पयलीं पळय म्हण सांग खंय पावलें तें उदक, तें ताचे पयलें शूड बी हिज कन्सर्न, नॉट गिवींग आन्सर्स लायक दीस. तो बेजार जालो आसलो आमी शिरोडा बी गेल्ले म्हणून. सो डिसेंबरान इलेक्शन जातलें वंदे मातरम अशें पळय हांव बेजीस कितें म्हणटा की पयले क्वॉर्टरान 2027 सेन्सस जावपाचो आहा. कायद्या प्रमाणे सेन्ससाचे 3 म्हयने पयलीं हें इलेक्शन घेवंक मेळना म्हणटकच ते डिसेंबरान घेवचेच पडटा तांकां अशें म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा. आतां हें नाकारपाक मुखेलमंत्र्यान करूं येता, स्पिकरान करूं येता, नाजाल्यार लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मंत्र्यान हाजें उत्तर दिवप आसता. म्हणजे वंदे मातरम हेजेर डिस्कशन जावपाक हेजेर तुजें मत कितें हो इश्यू? वंदे मातरमाक 150 वर्सां जाता आनी बंगालाक हे वर्सा इलेक्शनां आसा. बरयल्ली तें बंकीम चंद्र, सो ताका बंगाला खातीर तें सगळ्या कडेन तें गाजोवपाचें आहा. लोकसभेन आनी राज्यसभेन तेजेर डिस्कशन जालें. आतां तांणी त्या हावजांनी हाडलां. 2 कडेन हरियाणा आनी उत्तर प्रदेशान डिस्कशन जालें. हरियाणान काँग्रेसीच्या आमदारांक ऑपोजिशनाक भायर काडले, सस्पेंड केले वंदे मातरमाचे टायमार. आनी मागीर ते म्हणटात की तुमी सगळे एंटी नॅशनल, कोण ऑपोजिशन एंटी नॅशनल हें म्हणपाक ते सोदतात. पूण आमी ताका उत्तर दिता हांव पार्टिसिपेट करतलो त्या डिबेटाक आनी म्हजें तूं भाशण मागीर तुका दिसात कितें. एज अ लोकप्रतिनिधी गोंयची मागणी आसा घटनांनी आनी इनफ इज इनफ. तुजी मत कितें?